Neveu, quel est l'objectif de ce match-là? Je dirais qu'on arrive dans le dernier mois pour préparer le match du Sénégal, qui est notre premier objectif, je dirais, d'essayer d'aller jouer au Sénégal et d'être le mieux possible. On a fait un certain nombre de matchs amicaux et celui-ci rentre dans la même logique que les matchs amicaux précédents. Est-ce que vous auriez préféré de jouer contre l'équipe A ou par rapport à cette équipe locale? Non, absolument pas. Je pense que mon équipe n'est pas du niveau pour rencontrer l'équipe A et que l'équipe locale correspond. Déjà, ça va être dur pour nous, mais c'est un bon sparring partner, je dirais, pour préparer mes joueurs. Merci coach et bon courage. قريشي تكلمنا على هدف هذه المقابله. اولا الهدف الاساسي من هذا التربص قبل ما نتكلموا على المقابله هو الاطلاع على حاله اللاعبين بعد نهايه موسم رياضي شاق جدا وتحضيرهم لبدايه العمل الجدي الذي سيبدا ابتداء من بدايه شهر جوان الى يوم المقابله، مقابله الذهاب يوم 23 جوان ومقابله العوده في 5 جويلية. اذا ينتظرنا عمل كبير، وتربص الهدف تاعو الاساسي هو الاطلاع على حاله اللاعبين من جميع النواحي، وايضا فكرنا في اجراء مقابله وديه لان هاد اللاعبين عمرهم ما لعبوا بين بعضهم، اذا ندخلوهم من الان يتعرفوا على انفسهم داخل جو مقابله دوليه. هذا هو الهدف الاساسي من التربص ومن هذه المقابله. سي توفيق قريشي بكل صراحه، هل الوقت كافي وهل الفيدراليه اعطتكم كل الامكانيات للتحضير؟ الفيدراليه وفرت لي كل الامكانيات، عليا انا اللي نطلبها راه يحضروها لي، وسنعمل جاهدين ان شاء الله باش يكون هذا الفريق جاهز يوم المقابله، لان ما تنساوش ان التوقيت صعب جدا. التوقيت تاع المقابله جاء في نهايه موسم شاق، كل اللاعبين تعبانين، وسنواصل العمل الى يوم 5 جويلية، وانت تعلم ان انطلاق في التحضيرات على مستوى النوادي راح يبدا ان شاء الله في شهر جويلية. اذا من الناحيه النفسيه رانا نعمل باش اللاعبين ان شاء الله يكونوا جاهزين نفسيا باش يقوموا بالواجب تاعهم، وهو تشريف الانوال الوطنيه في مقابله الذهاب والاياب ان شاء الله. ان شاء الله حظ موفق. L'équipe algérienne mérite sa victoire. Après, bon, je dirais qu'on a fait preuve de beaucoup de combativité. On a essayé de s'organiser à la récupération du ballon. Malheureusement, dans l'utilisation, on a été, je dirais, mieux en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps, mais c'est pas suffisant, je dirais, pour faire sauter la défense algérienne. Bon, ça reste un match, encore une fois, je dirais, de préparation. Ça m'a permis de faire tourner les joueurs et de tirer des conclusions. Votre équipe n'a pas osé, elle n'a pas cru jusqu'au bout. C'est vrai qu'on a fait preuve de timidité au départ, on a fait preuve de lenteur dans le jeu, pris quand même par la qualité des Algériens qui sont un rythme au-dessus de nous dans leur façon d'élaborer leur jeu. Bon, après, deuxième mi-temps, évidemment, on était un petit peu mieux, on a joué plus simplement, déjà moins porté, et trouvé quelques solutions. Bon, après, je pense qu'on aurait peut-être pu accrocher un petit but si on avait poussé un petit peu plus, mais bon. Ça reste un match intéressant. Un mot sur l'arbitrage, surtout qu'il a donné beaucoup de cartons. Ouais, mais je pense que c'était un match certes amical, mais très engagé des deux côtés. Bon, il n'y a pas eu d'expulsé, je pense que c'est bien, pas de blessés graves, donc ils ont fait preuve les deux nations ont fait preuve de beaucoup de combativité. Merci. Rendement des joueurs. Le rendement? Bon, si on tient compte de la fatigue, de la fin de saison terrible surtout, je parle des joueurs de l'US Materne qui ont vraiment beaucoup d'objectifs et beaucoup de matchs. Je crois que dans l'ensemble, disons que je suis très satisfait du comportement de la majorité des joueurs. Certains joueurs, certes, mais la bouche qui m'a vraiment peut-être que c'est dû un peu à la fatigue parce que c'est des joueurs qui ont des qualités individuelles extraordinaires, mais c'est la fatigue, la cohésion, c'est prématuré de parler de cohésion parce que c'est notre premier match. Donc il faut qu'on joue 3 à 4 matchs
pour parler de la cohésion. Mais nous sommes devant le fait accompli, nous allons préparer cette cohésion, Inch'Allah, le prochain match avec les Libyes, ne serait-ce que le présent sur le plan de cohésion sur le terrain. Nous n'allons pas être vraiment présents à 100%, parce que ça demande beaucoup de matchs entre les joueurs, mais Inch'Allah, nous ferons en sorte qu'on est prêt sur tous les plans contre une équipe libyenne que vous le connaissez très bien, c'est l'équipe A, donc c'est pas ça qui va nous faire peur, mais on va se préparer aux conséquences. Bon, nous avons des blessés, comment dirais-je, Ziti il est blessé, Miftah blessé, Zimamouche blessé, Belkalem blessé, Aoudia blessé, Chafi'i blessé, mais sur tout ça, nous ne nous a pas empêché d'aligner une équipe qui a été à l'auteur pendant une mi-temps, et la deuxième mi-temps, je crois que tout le monde, bon, il faut que vous soyez compréhensifs, c'est des joueurs après une saison terrible, impossible, ils sont vraiment au top sur le plan physique durant 90 minutes. Donc ils ont fait, je dirais qu'une bonne cinquantaine de minutes. C'est ce qui m'a plu sur le comportement des joueurs. Bon, il y a des joueurs qu'on risque de ne pas les récupérer, comme Miftah qui a une fracture, et comme Ziti qui a une déchirure. Peut-être qu'on aura beaucoup de chances de récupérer Aoudia, Zemamouche et Chafi'i. J'espère qu'on va les récupérer parce qu'on va les prendre en charge. Comment vous... Bien sûr, quand même. Belkalem, c'est une pièce maîtresse de l'équipe A. Comment ne pas le regretter, l'équipe A après. Comment vous allez gérer la fatigue lorsqu'on sait que c'est le premier ennemi? On va gérer cette fatigue avec ce qu'on a comme connaissance sur le plan scientifique. Nous avons un staff complémentaire, un staff médical, un staff technique, tout un bon monde qui est autour de ces joueurs. On va essayer de les mettre, Inch'Allah, de les préparer. Chez nous, prêts pour le match. Nous sommes devant le fait accompli, après une fin de saison, mais on va les préparer, chez nous, Inch'Allah, à l'autre. Est-ce qu'il y aura des joueurs qui vont renforcer l'équipe? C'est prématuré de parler de ça. On va évaluer le comportement du joueur et on va réfléchir. On a eu beaucoup de joueurs blessés, donc on va essayer de réfléchir sur la convocation. Peut-être d'autres joueurs qui sont déjà peut-être en vacances, mais on va essayer de voir si on doit ramener d'autres joueurs ou pas. Merci coach. المقابلة تاعي كانت فرصة باش نحضروا بها المقابلة تاع ليبيا. يبان لك المقابلة تاع ليبيا راهي بعيدة وين حنا كنا نحوسوا لا كويزو ما بيناتنا ونشوفوا مشاعرنا بيناتنا هنايا. وإن شاء الله بربي دونسومبل دينا مقابلة مليحة. وإن شاء الله بربي نخدموا باسكو فات شامبيون لا فاتيك. إن شاء الله بربي نخدموا باش نكونوا الأول مقابلة تاعك له حسيت بالضغوط اسكو كان الاندماج تاعك في الفريق عادي ولا؟ بون الاندماج تاعي كان في الفريق اندماج عادي وين لي جوار ولا بالستاف تكنيك سهلوا لي الامور. وان شاء الله ربي الاصابه حرمتني باش نكمل المقابله وان شاء الله باش نزيد ان شاء الله باش والتحضير بالنسبه لمقابله ليبيا اليوم كما يقولوا الماتش جاز، وشنو البرنامج اللي راح تعملوه مع المدرب؟ مع المدرب استنى برنامج من اشهر يجوا ان شاء الله من كل شهر كل سيمانه ان شاء الله ربي نزيدو نخدموا معاه باسكو ما خدمناش بزاف بالايامات في الاخر 3 جور ولا ان شاء الله نزيدو نخدموا في هذا الشهر ان شاء الله باش الماتش اللي بيكون ان شاء الله. تاع اليوم الحمد لله يا ربي درنا ان بون ماتش، ما كانت علينا شويه فاتيغ وكاع لعبنا كما نقولوا كونتر ان ايكيب تعرف تلعب فوتبول. الحمد لله يا ربي كما نقولوا طبقنا لي كونسي تاع لونترينور ودرنا اللي علينا والحمد لله يا ربي. Psychologiquement, c'est votre premier match. Comment vous avez senti la difficulté dans le match? الحمد لله سي ديفيكولتي on a كاع لي جوار نعرفهم بريمي ماتش تاعي. الحمد لله ربي درت لي عليا درت خدمتي كراس لونترينور ولي كونسي تاعو. المدرب لي كونسين شنو هما التعليمات اللي عطاهم لكم؟ لي كونسين سي كون غاز دو لابال يقول لك نديروا اللي علينا يقول لك باش اومون ندير كيما نقول لك نديروا ماتش في كرعينا باش نكون
نبريبارو الماتش تاع ليبي ان شاء الله. اسكو راكم شايفين بلي اللقاء تاع لا ليبي سي كيما يقولوا ديسيزيف ولا هو بريباري كيما يقولوا نورمال؟ سي ان ماتش ديسيزيف باسكو هادي لا كوب دو كان دي زيميناتور ماشي ان شامبيون. ان شاء الله ربي نبريبارو الماتش تاع ليبي بيان ونسوي فيها Un bon match. En première mi-temps surtout, on a eu beaucoup d'occasions, on en a concédé peu. En deuxième mi-temps avec la fatigue du championnat, les joueurs qui se connaissaient pas trop, ça a été bien. On a trouvé une bonne petite solidarité. Derrière c'était difficile, mais on a tenu et c'est le principal. Comment ça s'est fait votre intégration dans cette équipe locale? Très bien, il y a des joueurs que je connaissais, il y a des anciennes connaissances aussi, Bedbouda, certains joueurs. Voilà, je me suis vite intégré, même si je parle pas très bien l'arabe, ça a été pour moi, ça a été vite fait, donc pour l'instant ça se passe bien et j'espère que ça continuera. Est-ce que l'entraîneur vous a donné le plan de travail par rapport au match de la Libye? Non, j'ai juste dit on va se préparer pendant 3 semaines, jusqu'au 23 juin ou 24, et on va jouer le match. On ne sait pas encore les joueurs qui joueront, le groupe qu'il y aura, donc maintenant on travaille jusqu'à l'échéance et j'espère, Inch'Allah, que ça va bien se passer. Est-ce que ce ne sera pas difficile par rapport à la charge de la fin de l'année? C'est ça que j'ai peur, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de blessés, parce qu'il y a déjà beaucoup de pépins musculaires. Et c'est vrai que la fin de l'année ça a été difficile pour tout le monde avait envie de partir en vacances. Mais là certains vont avoir 5 jours pour un peu décompresser. Mais bon voilà, c'est le football, c'est comme ça, on est footballeur, on sait faire des sacrifices et on les fera s'il faut. Là-bas, on va souffrir. Le match aller, déjà le match aller, on va jouer ici. On va essayer, je pense que c'est une équipe qui va être un peu regroupée. On va essayer de jouer, on va essayer de perdre quand même un peu de chance. Ah quand même, on va pas partir pessimiste quand même, on part optimiste au contraire. Pronostic pour le match. Ah non. C'est plus pour vous, non? Ouais, j'en suis fier. Première saison, dans un championnat difficile à jouer, difficile à enchaîner les matchs étaient rapprochés. On a sorti notre épingle du jeu, on a su être meilleur que les autres. Et je pense que c'est un peu normal qu'on soit champion. On a été, je pense, les meilleurs à domicile et à l'extérieur aussi. On a fait un bon parcours. Donc c'est un peu normal. J'espère que pour la suite ça continue. Votre objectif c'est les A, naturellement. Ouais, j'espère, comme tout le monde, hein, je suis ambitieux, j'espère continuer dans ma carrière, progresser dans ma carrière, aller le plus haut possible. Et les A ça passe par là, donc déjà je suis convaincu avec eux, c'est déjà bien. Et je verrai par la suite, on verra. Merci beaucoup. Bon, là, بالنسبة لنا اليوم ماتش ما كانش تهمنا الريزولتا بوكو بليس كما تهمنا السياسيون تاع ليكيب سون البلان دو جو سي البلان تاكتيك. جو بونس كو اليوم الحمد لله ما بناش بلي بور لا بريمير فوا بون انصومبل. مازال عندنا خدمة كبيرة تنتظرنا إن شاء الله بور كاليفي بور لو ان شاء الله. مي راك تقول خدمة، مي اسكو سي با ديفيسيل بار رابور لا شارج تاع لاني كومبليت؟ Donc c'est la fin de l'année, c'est vrai, mais maintenant c'est sur le plan physique, donc juste la tactique, c'est خدمة على الكوتش هو اللي يعرف واش يدير. Mais je pense que ما راح تأثر علينا، بالعكس مليح كي رانا بور لا سو كومبيتيتيف، وإن شاء الله فيها خير إن شاء الله. الأداء ما كانش فريمون مليح اليوم في هذه المباراة. لا أنا ما نوافقكش الرأي. باسكو واش درنا اليوم كنا بيان اورغانيزي في التيرا وشفنا فوتبول. Concernant pour la première fois le bon ensemble. Je pense que ما وافقكش الرأي اليوم كنا في المستوى وأدينا مقابلة في المستوى. كي تقول مقابلة في المستوى أنتم أول مباراة تلعبوها. أول مباراة انسجام. انسجام وصلنا عدة مرات للبي تاع ليكيب ادفيرس. مي صا انا تبان لك بلي كاين خدمة وإن شاء الله مازال الخدمة قدام تطافي نورمال إن شاء الله نحققوا التأهل إن شاء الله. هو الماتش هذا السنة ماتش أمريكان. غير كما كنا شامبيون صافي نسيما كنا شامبيون. أنا نحاولوا كما يقول واحد اللاعب يرينيو بالعقل مازال عيالي مازال لافاتيك تاع شامبيون. مازال نروجوا هذه نعاودوا ريكيبيرو شويه وان شاء الله مازال ما شويه تاع لي بيان مازال شويه بعيد عاودوا نريحوا ريبرينيو ان شاء الله وفيها خير. ما تشوفش لا شارج تاع لا فين شامبيون سيرتو كيما نتوما لي جوار تاع لوسما لعبتوا شامبيون لا كوب اراب كوب دافريك. سيما لا فاتيك بدات كيما كاين لا فاتيك مي ان شاء الله كاين 3 جور ان شاء الله نعاودوا ريكيبيري ونعاودوا نشوفوا نعاودوا ريكيبيري ونرجعوا شويه كيما يقول واحد نحاولوا كيف ريكيبيريو عندنا 3 جور 16 ريكيبيرو في طري بيان وفيها خير ان شاء الله كيما نعاودوا نوليو ان شاء الله. والتحضير للقاء الليبي كيفاش راح يكون؟ التحضير عندنا
تقريبا 3 جور من بريباراسيون ستاج نحضروا فيه المدرب هو اللي على بالو واش كاين واش ما كاينش ونحضروا معكم الباقي وان شاء الله فيها خير. يعطيك الصحة الله يجازيك. اللقاء هذا يعني راح يعاوننا ان شاء الله التحضير يعني ليزميناطوار تاع لوشان ان شاء الله. نظن مقابل النتيجه تاع اليوم راح تهمنا نظرا يعني اللاعبين ونهايه الموسم، الحاله البدنيه اللي كانوا فيها اللاعبين نظن اثرت فيهم شويه يعني مع نهايه الموسم. نظن المقابله هذه كانت لنا يعني حاجه مليحه باش نحضروا الفريق ان شاء الله. يعني الانسجام بين اللاعبين اليوم ما كانش يعني بنسبه كبيره، لان عندنا 3 ايام يعني 3 ايام وحنا كيف ما كانش يعني الانسجام بنسبه كبيره. حنا نكملوا ان شاء الله في الايامات الجايه نكملوا نخدموا ان شاء الله باش نلقاو يعني تشكيله باش نونطاميو ليزميناطوار تاع لوشان ان شاء الله بقوه ان شاء الله. لونطام تاع لا بريباراسيون تاع التحضير هذا على من كانت؟ نظن التحضير تاع اليوم بوكو بلوس باش نلقاو انسجام بين اللاعبين كما قلت لك، ما كانش يعني فيها يعني تفاصيل كبيره. نظن انسجام باش يعني اللاعبين يوالفوا ما بيناتهم. نظن كان 3 ايام اللي جوزناهم في الستاج ما كانش كافي يعني بشكل كبير. ان شاء الله لي بروشون ستاج ان شاء الله لي جوار يوالفوا بعضهم ان شاء الله باش تكون عندنا تشكيله يعني قويه ان شاء الله. Vous n'aurez pas de difficulté par rapport à la charge اللي راهي par la fin de l'année. وي سي نورمال. نظن في لو ماتش تاع اليوم بان شويه اثرت فينا هاد يعني لا فاتيك هذه في لو ماتش، مي بون حنا عندنا ان بروغرام يعني الطاقم الفني راه يقوم به، عندنا يعني ان بروغرام باش نتجاوزوا الحاله هذه ان شاء الله و توفا بيان يعني ما كاش يعني ما عندهاش تاثير يعني كبير اللي راح ياثر علينا يعني في ليزيميناطوار. ان شاء الله نجوزوا هاي المرحله هذه